inyong tanan, ingon man sa atong mga televiewers out there sa tibok kalibutan din makaabot ang atong Sun.Star website, no? Sa atong website. Ano na si Jun Migallen, mga tagan ninyo gamayng pakisaw kalabot sa Pacquiao-Algieri fight. Bago, dili pa yun dugay, bago pa lang nagman dito sa Macau. Kawan ako si Attorney Jingo Quijano. Mayong adlaw, Attorney. Mayong hapon sa ato ang mga joining us via the internet. Daghang salamat for logging on to our website www.sunstar.com.ph. Okay, diretso na tamang higala sa fight ni Pacquiao-Algieri, no? Daghan ang nalingaw before sa away na ginaminam. Daghan kayong maingon na to nga kahinam nga ilang gibati nga they want to know kung ang power punches ni Manny Pacquiao is still there. They want to shed lights, no? They want to shed lights kung unsa si Pacquiao kaniadto kung itandi karon sa iyang pangidaron nga 35 anyos. Kani mo ato ni base sa atong nakita nga away, do you think Manny Pacquiao still has the power? Klaro kaayo nga naapay ang power. In fact, he was able to knock down Algieri 6 times. Yeah. Naman to'y time point in the fight, abigyan ako di na to kabangon dyan. Yeah. Especially sa round 9, no? It was a fatal blow nga maogi maingon na to nga fatal jud kayo sa all sa mga nadahon siya kato mo pinaka-fatal. I think that was round 9, no? Okay, sa akong galing scorecard, wala gigitag-an nga round si Chris Algieri. Akong scorecard pareha sa isa ka score sa isa ka judge nga 120, 102. 120, 102. So, totally dominated, and aside from domination, dunay mga pila ka down na to ni sa imong scorecard. Unom dyan. Unom ka down niya. Unom ka down mangigalan niya. Ato ipasabot nga to sa atong mga viewers nga in every round kung doon na gali kay madown sa that's 10-8, no? Maduha 10-7, tulo 10-6. So on and so forth na. Pero sa unom ka away, sa unom ka down, so posible nga doon ay 10-7. Pila ka 10-7, Tol? Sa akong scorecard, nakahatag og duha ka 10-7. So mao to na duha ka 10-7 o duha ka 10-8. Posible. Mao to nga ang scorecards joning reflect siya sa mismatch ba. So tan-aw nimo nganong unsa man na-contribute atong na mismatch makita jud. Well, sa akong tan-aw kuwang si Algieri, in fairness to Algieri, doon na siya style. Pero kuwang siya og punches, no? Kuwang siya og wa siya alik siyang punches kay di man siya makig blow by blow gyud. Di gyud siya, he does not know how to trade blows with Manny Pacquiao, no? So magsige lang siya og dagan-dagan. So in fact, in terms of mismatches, maingon na to Algieri has just fought 20 times, no? 20 times compared to Manny Pacquiao I think 63 fights, no? And dunay maingon na to 55 wins, no? And 5 losses and 2 draws, 3 draws. So dako kayo kuan niya in terms of kontra sa kontra, maingon tag sa kontra, quality of the opponents. So also makaingon tag grabe ang experience ni Manny Pacquiao against Algieri. So kana siya nga disparity ato din nang nakit-an sa fight, or ay may saying sa boxing class always tells. So mo to mga higala grabe ang mismatch tan-aw nimo daan in terms of experience, no? And then number of championship fights. Si Manny daghan pod kay siya, he is a champion in 8 weight division. So di ta mahibong why bout si Chris Algieri. Yeah. How did you assess attorney sa fight from general view sa kinatibuk-an yung fight? Well, ako gidaan, akong prediction sa akong column, no, was Manny will win by a TKO in the 10th round, no. Kay para na ako yun, sa pagsugod pa lang Algieri was never the first choice.
kibaw siguro tang mga boxing fans nga ang gusto na to awayon ni Manny was Floyd Mayweather man niya. Naabtan naman ang panahon nga wa gid siya nakakitag kontra. Unya kani siyang Macau fight ug kaning venue gibook naman ni daan ni promoter si Bob Arum. So kani si Chris Algieri was not the first choice. So murag nasurtihan lang ni siya. Kaya wa may lain na pilian. Kanya kuha siya record. So siya napili but ingon tag is he good enough? We saw the answer today. Wa gid siya about. Yeah. Usasad Macau is the new target ni Bob Arum, considering that China ang marketing ang market sa China when it comes to boxing grabe na because of Su Ming, no, and once murag believe sa kaning strategy ni Bob Arum, wa siya mo concentrate dito sa US and di nasab siya sa Asia, especially sa China, kay he knows nga daghan kayo ang makuha siya sa China. So now gidevelop niya since card yun, nakita nimo ang mga Asian boxers, no, China, from Thailand, naam kita na to, and we were so glad kita mo na benefited kay pila man ang Macau kung doon na kayo na siya sa Pilipinas, and as you see a lot of Filipino writers, Filipino boxing aficionados, Filipino boxing fans mo inihugok karon dito sa Macau. In other words, Arum iyang gi-focus ang iyang market karon, ang market sa ang iyang giigo sa market karon mao ang Asia, no, and makaingon ta nga daghan subo kay panunungon, daghan kayo ang nagbagbot sa away. Sorry to say that, kay moingon man gyud nga they were expecting more kay before sa fight. Look, unsay gipasabi ni Algieri, unsay gipanghambog ni Algieri, they will knock Manny out in just 6 rounds, 4th round. Kung how can he knock out Manny kung magsige siya dagan-dagan? In fact, one of the reason ang pangutana kung doon na ba'y nganong suka niya itong 2009, nganong si Manny Pacquiao wa naman katilaw og knockout. In fact, within that span, siya pa'y ginakaw. No? As you see, in the last 5 fights ni Manny Pacquiao, ang iyang standing is 3-2. 3 wins and 2 losses. And those losses is from Bradley o katong kang Marquez, no? So diha ni create ang mga pagduda kung maingon nato nga naa pa bagyod ang power ni Manny Pacquiao. Pero para nako attorney, sukad masukad nitumaw na wa kunoy wala na hot na kuno power si Manny Pacquiao ever since bisan tuwa siya sa welterweight division. Wa ko mutuo na nawa ang power ni Manny. The only thing nga pag saka lang ni Manny dito sa welterweight, ang mga fighter diya grabe katap, no, likon lang yun compared to some other divisions, sa lower divisions nga nagsunod-sunod ang iyang mga knockout, no, mga knockout wins. Pero pag abot niya sa welterweight division, mga likon ang iyang mga kontra, you know, gawas nga likon, veterano pa, and that's what boxing fans wants to see nga Manny Pacquiao against mga veterano, ang mga likon nga dunay nindot og record, maingon tag dunay kapabilidad nga mopildi ni Manny, unlike what Algieri shown the quality of boxer like Algieri. So well, ang sa kinatabukan attorney, what do you think ang crowd unsa may ingon nato sa sentimento sa crowd regarding Manny Pacquiao fighting against Algieri, home the blame, no? Para nako, di man siguro ta ka-blame ngano to knock-out ni Manny si Algieri, no? Yeah, of course ang crowd wanted the knockout, pero it's difficult to knock out a boxer, a fighter who doesn't want to engage, no? So Yeah. kita man mo ni Algieri pag first round pa lang, sige to siya suri-suri dyan, makes asan to siya padong kay sige na atras, no? Yeah. Unya ang iyang ipanghambog maayo nga was his jab, no? But non-factor Least ito effective ang iyang jab. It was never present. Yeah. Na makaigo siya, panagsa, but it was never a factor in the fight kay murag sa iyang kahadlok, inigpitek siya ng jab.
atras na yun siya. Yeah. So, samot na pong kaana nga way power. Pamay hinay na kamunok magdaan, magsumbag ka, mag-atras. So, mahingo na to, ato ni, ang iyang priority. Actually, giingon man yun sa, there was a murag war ba? There's a battle of words gali before sa fight. Now, maingon si Freddy Roach go for one round. No? That's part of the psychological war, no? Maingon sa tubig, kana unom na ka round. No? Kumbati na before sa ring, kumbati na. Mura kumbati sa pinulungay, no? Sinultiay lang na. Pero actually, the plan of Algieri is to knock Manny out in the later round. Ilang dagan-daganon, ilang dagan-daganan, nagtuo sila nga mahukdan og hangin si Manny. So ari na nila sa later round, siguro mga 10 or 11 round, posible na nilang they will go for a knockout. Which is para nako dili mayong strategy. In the first place, never si Manny naluya to sa 12 round. Yes. Manny, bisan pag additional ug ang vaccine na pa overtime, bisan pag katulong overtime, naaghapon ang hangin ni Manny. So, what mao nay usa ka butang in other words, Algieri has nothing to offer against Manny. Nga naman, he has no punching power. That ug do na kay punching power, ug do na kay knockout punch, you can do that within few rounds. Like Marquez, in just 6 rounds. Si Manny down ari naman na sa earlier rounds. Third round katong dito sa Thailand yung kontra Thailander sa third round. Pero kana kun granting nga do na kay punching power, no? Pero Algieri, as what I have said, he has nothing to offer against Manny Pacquiao. The best way for Algieri to win the fight is jab by unanimous decision right here. Makita na to ang iyahang height disparity sa duha. Taas kay si Algieri, but he was never able to utilize his reach and height advantage. Kay ako nabantayan niya, he would crouch low, no? Mutuko siya ba? When mutuko manggug ka, you take away those extra inches, no? So parang ano ni duko to siya, kay naglihay mo sa to siya nga iyahang chin ma-expose. Parehas na itabog niya ni Ruslan Probodnikov itong na-down sa pagka-first round. No? So, magsugod na siya dipinsa daan sa iyang style. Usab na daan iyang offense. Kaya hindi man siya ganahan mo utilize iyang reach. Magdungo man siya para ma-level sa ni Pacquiao sa height. Tinuod na, as what I have telling the guys before sa fight, during the fight, no? Dito ko sumuang tanaw ko sa pay-per-view, through pay-per-view. Ang giingon nga, Pacquiao is not Ruslan, no? Dili to siya si Probodnikov, no? Kay si Probodnikov is a stand-up fighter nga nara sa gustong atake, dili man gud siya luhag. So compared to Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao kusog man ang iyang side step, no? Kusog iyang side step, and then both punches di ka kahibaw asa iyang puros dunay left and right niya puros makanak out. So siguro naglisod gyud si Algieri. I know nga si Algieri dili likon. The only thing nga nakasurvive siya is pagdagandagan na gyud. Katulad yung pagdagandagan. Unlike sa kontra ni Manny, Brandon Rios, mao to'y makaingon ito nga likod yung kayo. Kaya bisan giunsag kulata ni Manny, barog lang gihapon. Pero I don't think so. Gibuhat ng Algieri nga nakitubay pa gyud siya sa inawayan ni Manny Pacquiao. Good for 5 or 6 rounds na siguro to siya. Siguro sa 4th round, doon ay higayon nga there was an exchange of blows, no? Diya sa middle of the ring. Pero nakita na to nga permigyon mo sa guntok si Algieri. Madaan kumo ni Algieri, madarang Pacquiao, no? Pero kung si Pacquiao mububaos, maingon na to lisod. Mao to siguro si Algieri ni bati og kasakit,
ang mao to'y sinugdanan nga nagdagandaga. Mao sa tuyo sa mga rason nga nung nagdagandagan siya. Akong dudaan ni Algieri, mo apel siguro ni sa Cebu City Marathon doon. Ha? Mo to yung practice gani ha. Wow, lisod si Algieri. Lisod ang mga tao, although dito sa Macau sold out ang tickets, perte daghanan na, pero the image of top rank promotions when it comes to Manny Pacquiao, nagaingon ta kinsa man ni si Algieri, murag na mag-ingon mo tao nga nung si Algieri of all the guys, ha, murag nindot unta kayo. Actually, daghang kay nangutanan ako ano wala ko mo adto sa Macau karong fight last year when Manny fought Brandon Rios dito masagko. Sa parangka lang pag ibaw mo gud nako nga si Algieri ang kontra. Akong tanaw ginibaw pa niya di siya sikat, so para nako I might not enjoy the fight, so ano po ako dito dyan para ako diri. What do you think, attorney, without Algieri kinsa may angayan ni Manny Pacquiao? Okay, di lang nato i-mention si Mayweather, no, kay it's a long process pa kung nato si Mayweather. Aside from Algieri, kinsa man? So ako alang ganahan ta ako moaway gid siyang Marquez. Marquez. Kay ang last ba nilang away pilde biya siya. Out siya. Unya si Marquez mo may ning balibad. But after 4 fights between them, di man kana upat na mo nag-away pero magduda gyud po ng mga tao kasi maayo ninyong duha. So dapat na ay last fight ninyo nga mag-recording gyud mo ya. Sa atong pagkailangan ning Manny, di man na siya mo kontento nga pilde siya mo baos gina siya. Warrior yun, warrior. So para ato pagkapildi niya ni Morales sa first fight. Ano din siya rematch. So kani si Manny, tanaw na ko ani, basig maduwa gini Marquez no ito. He's open pero I don't know kung si Marquez nganong muduwa man ko unless og dako siguro for money muduwa si Marquez kay siguro kinahanglan sa dakong kwarta. This is kausara may tabo sa iyang kinabuhi. So why not fight? So anyway, napakita na niya iyarang na knockout. Grabe ang iyang ipakita. Grabe ang iyang kadaogan batok ni Manny, ha? Kay impact yun, knockout. Whereas Manny ni daog niya by unanimous decision, majority decision. So ganiha mo gud katong among gatoy portion sa fight ang igo pod si Manny ni Algieri, no, itong mga right hand niya. Itong mga igo kuyawan sa kong tanaw ro kung Marquez to nga right hand, basig mausban si Manny pagka nag-out solid man ito maka-igo ganiha, di man sa to ingon why bout si Chris Algieri ganiha mga higala, pero boxing mo naka-igo sa to siya ganiha, no, pero wala mag kuyawan sa kugsos kung Marquez pa ni nga right hand di baka ni man nag-out. So kuwapo kayo nga angle ba, compelling kayo nga reason for these two fighters to meet one last time. So aside from Mexican fighter ni Marquez, wala na sa iyang division. What do you think? I think probably mas nindot pa ang ilang away kay entertaining pa compared to Algieri. Probably is formerly was a sparring partner of Manny Pacquiao, no? So kasi lang duha very familiar with each other, so this could be a good matchup. Kanya kung basihan nimo daan sa common opponent nila nga si Algieri lagi, napilde man si Probodnikov ni Algieri on decision. Si Algieri wa give out, askat nimo gi-point out ganiha nga ang diferensya ni Probodnikov ug ni Manny, puro sila na power. Pero si Ruslan Probodnikov hinay tiil. He has quickness. He doesn't have the speed of a Manny Pacquiao. He doesn't throw flurries or combinations. Binagsa. Kani siya pladder ni siya kanang flat-footed ba. Parang Manny kaniha nga kung asa si Algieri, may kay si Manny mo cut off sa ring. So bantay ka ganiha. Lisod si Algieri igon kay ang iyahang the way siya mo lihay mga anggulo nga lisod ba nga kita mo itong mutakilid siya nga say mo kupo. So lisod siya igon og solid, but still Manny Pacquiao being a very accurate puncher, nakaigo gid siya kadagan na down pagkaunom. Actually ang maingon sa attorney, ang priority ni Algieri is not to fight. Priority ni Algieri is to escape
no? Ang iya ang pag-ikit sa gilid mao tay ingon siya nga mao nakapaboring sa away kay he does not want to fight, no? He does not want to exchange blows with Manny Pacquiao. Tapos naibaw ka sa mga boxing fans nga gusto gyud og binukbukay sakto like sa ilang away ni Brandon Reyes. So I think sa welterweight division ang magpaabot lang yun diha si Mayweather or as what you said Manuel Marquez, no? Manuel Marquez or Floyd Mayweather. Sa ato pa og may dayon ni maulay pagbuak na usab kunya sa record, especially Floyd Mayweather o si Manny Pacquiao mubuak ng sa bukulit kini og record sa kasaysayan sa boxing. Break una ta o mubalik ta karong taw. Going back sa atong discussion, attorney, we would like to ask some of the boxing aficionados, ang mga boxing experts, boxing promoters, kung unsay ilang assessment sa away, unsay mga reaction nila, and we would like to call on usa sa mga inila kayo, di lang din sa Cebu, kundi sa tibuok sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan sa boxing. It's been around the world, ang international boxing promoter, and we would like atong pasalamatan kayo siya nini tungod kay without this group, what is if we are going to close our eyes unsa kay boxing sa Pilipinas, no? I mean atong kuan sa iyang panahon si ang president, ang chief executive officer sa Ala Boxing Promotions, si Michael Aldiger. Algieri was never in the level of Manny, you know. Wala mo siya sa level ni Manny. In fact, if you look at Manny Pacquiao, people said that he has deteriorated. I personally feel he has improved so much. You know, I mean, he's more intelligent now. He understands the game more. He's more precise. He's more refined also. So when he fought Juan Manuel Marquez, he got knocked out. In fact, it was his best fight before he was knocked out. In fact, he was in the mode of already knocking out Marquez. So since that time, he hasn't been knocking out opponents because, you know, he's more intelligent now. He knows more how to fight and pick his punches. With the fight today, as what I said yesterday, Algieri was not really in the level of Manny. You know, in fact, I would feel that it's always difficult to knock out a guy if the opponent just wants to survive. If you look at Algieri, that's what I said yesterday, that Algieri will just be there to survive. Because, number one, he knows he's not in the level of Manny. You know, it's like a college basketball player against an NBA player. You know, you can see it this afternoon when Manny was dominating the fight and Algieri wasn't even there. You know, he kept on backpedaling and just trying to just survive. And you can see that, you know, right now it's Manny. It's either a Mayweather fight or a Juan Manuel Marquez fight that will make it a fight. Right now, I don't think there's anybody na good sa level ni Manny karon. I mean, I'm always worried personally, you know, because I think, you know, as a person who's really into the fight game and into boxing, you know, he's either 100%
to be focused. No, I feel that, you know, a fighter like Algieri, si Manny, he can still have his own distractions. No, I mean, he's very focused now as a playing coach for Kia in the PBA. You know, he's a congressman. You know, he's a family man. He's a pastor now. You know, a lot of things going on with him. So, ang importante ni Manny ngayon is that he has to know what he wants. I feel right now he's at his best in terms of boxing if he puts out it 100%. Now, if mudayon itong Mayweather, I feel that, you know, he has to sacrifice a lot of things. I don't think he can do those things, what he does now against an Algieri, then against a Mayweather. You know, if he decides to fight a Mayweather opponent for his next fight, I feel he has to focus 100% and has to sacrifice the other distractions na niya karon, no? Because who can always beat Manny Pacquiao is only Manny Pacquiao. You know, right now, if you look at him now, he's more, I feel, very refined as a fighter, even at his best. People may not understand that because he's not been knocking out opponents, but doesn't mean when you can't knock out an opponent, di at that level, no? He just knows now, you know, muna nakita mo the last fights niya. He's been dominating anybody, which is even a difficult fight. Algieri, it's a fighter, not at this level, but he's a world champion. Pero he made it look so easy, you know, and the guy was also very scared, you know, just wanted to survive. So, I feel that he has to, you know, stay focused. He can do what he wants to do, but he has to know, you know, when to really stay focused on boxing if he knows who his opponent will be. And if it's going to be a Mayweather or a Marquez, then he has to stay 100% focused for the sport. I really think he's ready. You know, the style of Pacquiao and the style of Mayweather, they complement each other. You know, the only if you fight a fighter like Mayweather, who is a fighter that is very on the counter puncher, the only fighter that can beat the counter puncher is the style of Manny Pacquiao, where you throw bunch of punches and you come in and you go with the speed and power. That's what you can beat. A fighter that can beat also a style of Manny Pacquiao is a counter puncher. That's why Manny has always a hard time against Juan Manuel Marquez, who's a counter puncher. But the best counter puncher in the business is Mayweather. And you can see when Marquez fought Mayweather, Marquez was just, you know, eaten alive by Mayweather. So right now, I feel that they have to do it next year. If they don't do it next year, it's either Manny will deteriorate because he's not really focused on boxing now, and there's so many things going on in his life, and that's given an advantage of Mayweather because Mayweather is that kind of fighter. He tries to fight his opponents when they're the way down. That's why he fought most even at 40. He fought De La Hoya at 37. He fought Cotto at a later age. And hopefully Manny has to get that fight. You know, if he has to compromise a little bit because Mayweather tries to be hard-headed on the negotiation table, the more probably he has to fight Mayweather next year because if you give it 2 more years, and with Manny's all the distractions, you know, he can also not anymore lose focus on boxing, and he can lose a step. And that could be very detrimental for his career. Okay. So, sakto yun, attorney. Algieri is not at the level of Manny, no? Ang ipakita nga performance ni ang abilidad ni Algieri is dili ka level ni Manny Pacquiao. Sakto gito ingon ni Michael nga it's difficult also to knock out fighter who is there merely to survive. Ang priority is to survive, no? Lagi na, how can he knock Pacquiao out if he kept on running? So, wa siya ang mauna yun. Mauna yun ang iya. Mauna, basta mahumanan ng 12 rounds, which I think sa nahitabo sa before, even Marco Antonio Barrera sa ilang second meeting, tanaw niya nga di siya kakaya. He was there to survive na lang. Murag for survivor na lang. Pagkatong si Shane Mosley pagkatilaw sa left straight ni Manny knockdown sa round 3. Yeah. Palit og bisikleta. And another thing, ato sa si Cloty, no? Joshua Cloty. Bahala lang si panumbang si basta magpagahi lang sa diri. Handog mahuban ang 12 rounds. So something like that ba? Mangingon ta nga pagpatong ni Manny sa maulog ito akong gingon nga pagpatong ni Manny sa welterweight division, ang mga gahing tao, mga fighters mao na iyang gikahimamat, iyang gikaakbang. So that's a simple reason nga di siya ang iyang kusog dili pareha sa dira sa lower division.
Nagihapon ang iyang kusog, wa ko minusi, only nga na-meet lang niya ang mga ligon nga mga fighters. Ako itong subayan ng itong punto ni Michael ba, ingon siya nga, Manny is a more intelligent fighter na. Maybe ang sabaw ito ni Michael nga, ang iyang style na na-adapt niya after siya na-knock-out ni Marquez. No? So, mas di kay siya mo risgo karon. Kay hadlock siya, matimingan siya counter. But in the Algieri fight, kita man ka nga Manny took a lot of risks. Ngano? Kay tan-aw niya, kaya man niya ang combo ni Algieri. Murag bisag madinlan siya isa, di siya mahadlock nga ma-knockout siya kay wa man sige power si Algieri. So, it will set a bad example for Manny Pacquiao kay hingalig sa sunod ng away, maana na hinoon siya, hingalig mao pa hinoy kuan. Posible kay as I said earlier, kakita gyapon ta ning Manny, vulnerable gyapon siya sa right hand, no, right hand lead, no. Anya kapila gito siya na igo ni Algieri kaniya pero wala lang gay power si Algieri. Na. So, maingo na to. I don't know what Algieri is next, no? Doon na may reklamo sa kampo ni Algieri nga kay si Algieri may misaka gusto sa title ni Manny Pacquiao karon nga wa siya molampos, siya may champion diri sa light welterweight. Nganong ang title sa light welterweight di man gyapon ibalik niya. Kay actually ang hitabo karon ang WBO mistrip sa iyang title kay ni fight siya, nisaka siya sa welterweight. Now, ang maunay ilang complaint kay ngano kunong wa na mahitabo sa uban. Ngano wa na mahitabo sa uban nga nisaka pagkuan champion ng gihapon sa lower division. I don't know, Leon Paninsilio has a good answer for that, no? The vice president of the World Boxing Organization sa Asia Pacific. So, what's next for Algieri? Kung magpabilin ba siyang champion, pero the way the Philippines, daghan kayong nakakita sa away ni Algieri, and it has to do something sa iyang 20-0 record na sa sunod nga away, tingaling bingit, mati na nag-awaya. So, na-expose ang iyang abilidad. No? Frankly, Jun Migs, no? If you ask me, I couldn't care less kung sa buhaton na ni Chris Algieri kaya wa man siya nagpakita og anything that he should be worth remembered by. No, siya sa pilde ka. Basta like for example, tong si Michael Pareñas. Pilde siya against kato si Gamboa. Pilde siya ang Gamboa, pero ang mga tao nalipay kay he was the first person na kaparugi ni Gamboa. Otoy, pilde man taon siya, pero nakapakita. Here, Algieri, fielding nga murag ni-acceptar in the first round, second round, third round, murag ni-acceptar na siya, wala siya dagan-dagan. So, wow, murag na leksyon. And at the same time, as what I told you earlier, nga tingali baya o mapiktuhan ang promosyon ni Bob Arum kung ang iyang kuhaon di gihapon ngayon nila. You know, Bob Arum is a good marketing man, no? When it comes to boxing, look, naunsa ang away sa Macau, sold out. Of course, because of So Siming, no? So Siming is a star. And then, hopefully, andunay ikahatag si Bob Arum nga kontra nga, which is, mawag-ingon ng liga, kinahanglan level sa kalidad ni Manny Pacquiao. Gwapo na imong point kay daghan magumangutana nga why did this fight ever happen? Pero moto nga sabdo na to atong mga viewers nga kinahanglan man gud na mo fight naman ay contracts si Manny sa top rank, no? But subject man gud na to negotiation. So di man ni si Algieri ang iyahang first priority, first option, first choice. Ang timingan lang ni siya nga available siya kay man manugod si Mayweather o si Marquez. So that's why we had a fight, pero was it even a fight, Jun Migs? Mura na to. Mas mahay pang sparring sparring nga to. Mas nalingaw pa ko sa undercard, nag-isgot kayo na Zo Siming. Ito yung kontrang kaluhan ni Manny ba? Okay. Masugong di maingo. Itong si nga atong Thailander nga mura siya dead ringer ni Manny. Actually, ang manager and trainer ana is a Cebuano, ha? Kato si ang trainer atong mga Thailander kontra si
Bobby Villaver, no? Nag-karkar yun na siya, pero he grows up in Hawaii, and then amigo silang Leon Panoncillo, doon na sa siya nakuha siya gym sa Thailand. And duha sa iyang mga boxer katong ni away nga Thailand ni away championship. Way swerte, no? Way swerte. Bobby Villaver, he's from Hawaii. Hindi na sa niiglain sa katong asawa ni Villarite, ni Navarrete. Oh, sa asawa ni Navarrete kay numdum kang Navarrete nga nakasawa taga Hawaii. Otong nakabuhat. So Pilipino, mangingon na to nga ang Macau aron gani anong gawaya perte na purot. In fact, ang siyam kuno ka hotel so polibok naglisod gali kuno si Michael Pons pagpangita mga rooms para sa mga bisita pang Manny Pacquiao. Kay kani si Arom, may good ni siya Marketing. Kamo gud ni siya, break mo gud siya sa Harvard Law. Yeah. So may kay ni siya marketing niya. Si Manny iyang gigamit to conquer a new market, no? So mo na ni nga si Manny nagsugod ani nga pwede na nindot ini fight venue alternative sa Las Vegas ang Macau. Yeah. So gabi ni iyang pagka lampos pud siya sa iyang endeavor. So mo believe gyud ta whether you love him or you hate him, you have to respect Bob Arum for his business acumen. You know, and nindot man sa para nato mga Pilipino, Macau is pwede rin imong balangoy atong ni Macau compared to United States. Ato kag United States, bulahan sa nino ng mga US dito. Ato dito pero kita mo ra magligo-lugo sa ka. I was once there during the fight of Manny Pacquiao way back in 2010 against Antonio Margarito. Grabe sad, and dito sa Dallas, dito sa Cowboys Stadium. Kadako atong stadium and then mao to usa sa pinakadakong crowd ni Manny. I think 40,000 something. Ay mga 50,000, no? So makaingon ta lindot ang when it comes to Manny Pacquiao ginasipyat si Bob Arum iyang gipahimoslan ang kasikat ni Manny Pacquiao. Whereas after Manny Pacquiao, Bob Arum still there. At least ang katong iyang gipang tanom pinaagi ni Manny Pacquiao, boxing is still there. But hopefully nga mutabang hinayon kining gipangayo sa kadaghanan gyud Mayweather Pacquiao fight. Nagtuto naman niya sila kay moingon sila kung kini si Bob Arum may hinungdan nga di dayon ang away kay gusto niya si Manny Pacquiao suluhon lang. So something like that, no? And this is a challenge to Bob Arum. What if Mayweather malaos na, Pacquiao malaos na, why away nga nahitabo sa diba? Mo na gingon ni Michael Aldegar ganiha ya tunong i-mention nga they should be fighting next year. Yeah, it should be next year. Ano sila? The age of 50 una pa sila mag-away. Di na naaway og 50 dyan pinuspusay sa sungkod na. Kinusiyay naman. Pag pinuspusay sa sungkod. Well, anyway, kana si mao lagi ni si Bob Arum kinahanglan good and the rest of the boxing promoters sa worldwide, no? They should makiusaw ta sila, in one sila, unison sila nga madayon kining ay otherwise ilarang murag it's like cheating to the world of boxing fans. Ay ingon ka nga unsay gusto nila, suportahan sila sa mga boxing aficionados. And then karon unsay gusto sa boxing aficionados dili nila yata, which is unfair, no? Which is para nako unfair, and they should do that. On the part of Manny Pacquiao, I see no problem. Manny Pacquiao, wala gyud problema. Siguro to ang Mayweather, to sa kampo ni Mayweather, nganong daghan magrason. Why? Simple ra gyud kayo ato ni. Nganong si Mayweather dali naman kayo makaaway sa uban without any terms and condition. See? Ya nganong kang Manny Pacquiao daghan man kay siya pangayoon. Mo gani kay in fact katong pag buwak sa Golden Boy Promotions, no? Yeah. We were hoping na basig
amigo naman kuno si Bob Arum ug si De La Hoya. Oh, yeah. No, nga basin og dako nagtsansa nga madayon ang fight. Pero problema hinuon, naging-away sa noon si Mayweather ni De La Hoya kay di mo sa ganahan ni Golden Boy kuno nga sa una wala man na reklamuha. Yeah. So naghimo na pud siya rason nga mulikay kay di na pud kuno siya lain na pud iyang promoter. Well, sa mata sa kadaghanan ilang ipahe ditong Bob Arum, pero sa mata sa kadaghanan it's on Mayweather side yun ang hinungdan nga nung dili manahinay na do. Pero before sa away ni Algieri ug ni Manny Pacquiao, dunay statement si gibuyan nga si Mayweather nga he should take business first sa kang Algieri, no? After that Algieri we talk mag-istorya siya about Pacquiao fight, pero I don't know kay bao ka nga karon si Mayweather mao ni isulti pagkaugma lain sa to nasa tikas hopefully ako for how many years ta sa aning boxing ay usa ko sa nagdamgoan na to ni way tao nga wa magdamgoan nga wala Mayweather bisan asa pa na nimo Mayweather Pacquiao bisan asa pa na nimo suok ka gayon sa ning kalibutan na it would be a history when it comes to attendance, ha? So now madayon gyud ni mao ni next year sakto si Aldiger next year kano sa pamamenta mo. So break muna tayo.
sa atong discussion sa atong post-analysis sa Pacquiao-Algieri fight. Doon ay mga picture ato ni angay na ito ipakita sa atong mga viewers regarding this photo, no? So nakita nimo ang jab, may pagkagusbat believe sa photo. Kita nimo ato ang may pagkagusbat ang itsura ni Algieri, no? Kini mga diha ni sa round 4 katong nakigsinukliay na si Algieri sa diha na sa tungtunga sa ring, sinukliay na siya ni Manny Pacquiao, no? And sa jab ng giset ni Manny Pacquiao ang iyang left hook, no? Una siya ni jab ni left hook dayon siya. Makita nimo unsa ka lisod ig-on si Algieri, it's a different difficult angle. But si Manny manggod kay may magay siya lateral movement. So katong first few rounds sige tug lihay-lihay si Algieri dagandagan, but pagka middle rounds ni action man to siya og fight ni Manny. Muna to nakasold na to mga kumong Manny. So kay tan-awon nimo ang kaning angle, he was trying to protect his chin, no? Pero si Manny na coming from the right, he unleashed this is probably a jab or a right hook, no? So abli kay si Algieri. So even though poised siya for defense, Manny found a way, no? Go gina solid yung kay diri sa left cheek ni Algieri. So kita ka unsa ka clever si Manny og na how to break down his opponent's defense. Yeah, gikan ni siya ni murag ni Wade, no? Gikan ni siya ni Wade pag saka niya mo timing sa ni Manny, no? So wa siya ka likay. Pero this is not the fatal blows nga naka dili siya fatal blow, pero kani siya nga scene repeated ni throughout the fight, because si Algieri was constantly moving in awkward angle, so Manny had to adjust sa him. He would move to the left, he would move to the right, no? Yeah, naiabli tirahan niya. Yeah, and I think we have another photo here na katong pagka-down na ni Algieri, no? This what round? Katuning sa 4th round? I think mo na siya katong score ko ani 10-7 round. This is round 6. Round 6, yeah. Sa round 6 ni siya. Mo na pagka igo niya solid from left straight ni Manny. You see nga si Manny is looking down on Chris Algieri, no? Abi na ko John Mix, di na siya makabarog ani. Kay solid gito pa kay iguwa ani, no? Yeah, in fact, pagbangon ni Chris Algieri ani, iyahang mata glassy, no? Ay kung gihunong ni sa referee dere, I wouldn't have been surprised ano o gihunong ni kay abi gyud na kog di na gid siya makabangon. Well, doon natay mga mga ingon gikan sa mga Facebook, no? Doon ay mga reactions because of course kay interactive naman ato ang pag-analyze nato, no? So we are utilizing social media, no? So pasalamat mi ninyo for answering, no? We had Sun.Star conducted a survey, no? Ang atong question sa atong mga readers is, after his fight with Chris Algieri, what should Manny Pacquiao focus on and why? So the choices were A, politics; B, basketball career; C, entertainment; D, family; E, more boxing fights. So di ay reply from atong reader si Roel Sabal, no? Para ni Roel, family the mix. He now has the wealth, need to spend more time for his family. Mo agree ka? Yeah. Well, actually kagado yun after mo retire na ka, wala ka. Kagado gud sa mo retire ato ni kanang pul-an na. Palitan pul-an na kag trabaho, mo retire na ta ato sa family. So, it's your choice, no? Pero sa pagkakaroon, Manny wa may plano mo retire.
So, we will wait Manny kung kanusan na siya gusto mo retire. So, mingon kag family, nag-presuppose na siya nga after the career. After the career, yeah. Di ako itubag ni Boboy season, para ni Boboy, it's politics. Politics. Ganahan siya Manny. Kaya when it comes to politics, tanaw si Manny is very hatag yung kayo. Ako ni relate ang tubag ni Boboy season kaning kang real logic. Kiningon sa siya diri nga after his fight, he should better focus on politics. Malapit na eleksyon, tatakbo ata iyan as president. Masaya kasulti naman ni John? Well, actually, Manny is not running for president, no? Because he's not yet qualified. No? Siguro, ang presidente, kinahanglan pag 40 above attorney, or yes. Yeah, 40 and 40 above, or 40 above, no? So, Manny, by next year, 37, so he's not qualified yet to become a president. So, siguro as sa Senate, no? He will run for senator before going up, no? Daghan pa kayo siya, it will take siguro some 3 years more gikan sa pagkasenador, magpresidente siya, pero it does not mean ang tanan niya gusto sa politics. It depende rin po na sa iyang performance as politicians, no? Yeah. Pero depende po lagi na, o di na ba siya mo concentrate sa iyang career. Yeah. Ano yun now, after boxing, nahimo siyang politician because of boxing. No. After boxing, mahimo pa ba si Manny nga politicians? That's a big question, no? Kay for sure, no. Di man gyud nato malas nga ang iyang pagkasikat isip boksingero mo'y nag-aghat sa pipila nato ka magkaigsunan nga mahimo siyang congressman, magmalapuson siya sa iyang kay daghan man ni idol niya. And aside from that, what man good say bad record, no? He's not a corrupt politician. So maingon na to nga tungod sa boxing. Now after sa boxing, what na siya boxing, will he be a effective politician, or he still has the clout to become a politician, to become a senator? Ako lang pamatana John Migs kay wala na siya supporters. Basig mawala ako na ang iyahang well, in fairness, ang nga nung Manny Pacquiao na it will still be there for how many years, like Ilorde, something. Okay, he's already a boxing icon. Now Carl Sison, more boxing fights. And kang Rex Cute Pogs, family po lang yung mix, no? So more boxing fights, kanahapi gid siya boxing, and then mao ni gusto ni Manny, more boxing fight, no? Dire kang Renzo Bakaling Hermonte, basketball career. Ha? Oh yeah. Ato ni relate po di ako at isa ka rin nato si John Adrian Galve Suiza. Para sa nagtubag basketball, pero ningon si John, Kia needs a win. Kung sa mga standing ano yung Kia? Well, actually, sa opening yun, no? What it was November, I forget the date, no? November 19 siguro to. Ang first game yun is katong duha ka teams sa PBA expansion teams, no? Blackwater, Elite, and of course the Kia Sorrento. While Manny was on training dito sa Jinsan, being as a playing coach, niundan siya sa training sa kadlaw, aron ni ari diri sa Ramudua dito sa Philippine Arena, no? Niduwa siya. That was the first win of Kia. And after that, wa na si Manny kay nag-concentrate siya sa training. Ang Kia, successive losses. They are now 1-7. So ning daog ang Kia kung muduwa si Manny. Yeah. So far Manny wa pay pildi sa PBA. He got only 1 win. And zero loss pa siya. Nahibuhan ko atong duha John pag-sold ni Manny nga. Iya matong gihatag bulas pikas. Kaduha man ay giingan nga. Day kausa nga gi-interview bitaw si Jinky kung asay palabiyo ni Jinky. Nga moduwa si Manny sa basketball o sa boxing, nato ni Jinky nga ari na ko sa boxing. Ngano man. Of course, self-explanatory kayo ang tubag ni Jinky. Boxing, Manny is superstar, no? And basketball, mahimong si Manny di man superstar. He would be a laughing stock, no? Pero in fairness ni Manny, no? When he was interviewed ito nga game, no? Ningan man siya nga ipagawas man to siya, no? Ipatang siya, babalik ka pa ba? Tapos
Nga tubag, kailangan din namin manalo eh. So at least in fairness to the guy, he acknowledges nga non-factor good siya nga. Well, para ikiingon na to nga, ang Kia needs money. Importante si Manny sa Kia. As a leader. As a leader. And a coach. As a player. As a player. Yeah. Kung musod si Manny, mapildi sila. Kung mukha si Manny, madawag sila. Kidding me aside. Well, Darwell Torres, after boxing, he should better be in business. He should look for a good fund manager to handle his fortune. Doon na sa punto. No? After boxing, family or business. Of course, when you are in family, business. Yeah, for now, bisag dili pa after kay we all know si Manny is already into business. Yeah. I'm Malazarte boxing until Mayweather finally say yes to Pacman on the ring. Okay? Mayweather niya pasabot Mayweather. Kaya ang Mayweather kay lagi magsige man o likay-likay. So kani si Ayn no, parehan ni at iyang sumpayan ni atong discussion earlier no. They all want to see Manny fight Floyd. Floyd Mayweather. Huwag mong gilain siguro gusto ang mga boxing fans, especially after Manny's very dominant performance today, no? Yeah. And tungkol sa kamaayo sa pagkapildi niya ganihan ni Algieri, no? Na excited og balik ang millions of Pacman fans all over the world. No? He's finally back. They want to see him fight the best right now. It happens to be Floyd Mayweather. And I think, attorney, the ideal date is next year, early next year. Kay, middle next year, busy na kayo sa politiko, no? Grabe na ang sub-sub na sa election. And I think Manny, busy na sa kayo siya na. Or, it would be a good campaign for Manny Pacquiao, no? It will be held in the third quarter of next year. And then, if he will win against Mayweather, surely he will win. He will win also in politics. And si Manny Magod is he wears many hats pa. Yeah. He's a boxer, he's also a politician, a family man, singer, billiard player, basketball coach, and basketball player. Yeah. So bilid na atong idol. Na-building pa ni multi-purpose. O gani sa siya, multi-cab. Well, anyway, that's money. Money is money. Usa sa mga butang nakapa-unique ni Manny kay di gyud siya ma-disturb. Once he is in training, bisan mo entertain pa siya, kadaghang problema yang atimanon. But he still focused sa iyang practice. Now, inyong itandi si Manny sa other boxers. Siguro ang usa ka boxer sugong nagkausa during the training. Malaylo na, pero kini si Manny intigahan og payo sa training, the more nga mugana siya sa iyang practice. Break muna tayo.
if you just joined us, no, this is our post-fight analysis of the Pacquiao-Algieri fight. Now, Jun Migs, atong balikan to, no, tanawon nato kaha ang CompuBox, no. Pila ka buok sukmag na buhian, pila ka buok ning landing. So daa karon sa atong statistics, no. Pacquiao threw total of 187 landed 187 out of 410. So for very high, very accurate 46%. Well, Algieri threw less, no? Iyang ibuyan 212 raka kumo, and he landed only 80 for a very paltry 38% output. 46% and 38%, dimantag ang Pacquiao 410 punches, no? Landed 187 compared to 212 punches ni Algieri. Landed only 80, no? Wagali katunga siya sa na ikaw kay kargado, pero doon na pa ni sila statistics sa dinaganay. For sure, lupigon si Pacquiao. 100% to si Kuan. 100%. Ako na yung restaurant si Algieri sa CCM kung sugot siya sa half marathon lang. Believe po, maingon bitaw na to. Sa boxing, it's something like that it takes two to tango, no? Kung ang usa dili boxer, runner, di gyud na, if you have a boxer against a runner, di gyud na makasinabot. Yeah, kaning statistics mo takdo sa imong istorya ba nga Algieri, daghang isang tabi, no? Before the fight, he said that he would outbox Money, he would use his jab, but tanawan mo 212 ra to mas daghan pag kumo sa Money gibuyan, no? Yeah. So makita sa nimo nga it answered a lot of questions nga si Money tiguang na ba, wanay hangin, dili, ha? Dili nalalim ang mga ginikan na mga higala nga 410 ka kumo imong buhian. Dito. Ha? And then mingon ba Money is getting slower na tungod sa iyang edad. Yeah, try to box 410, no? Yeah, kanang percentage nga 46%. That's very accurate. It means almost 50%. So it means kada buhi niya duha na isa masod. Ha? 50% hingigo gigabong kani si Manny. Yeah, 50%, 187, almost 50%. So, mura kada duha na isa masod. Yeah. Unya, remember mo nga, iyan ang gibuhat against a fighter nga gasige pa giglihay. Di ba gini yung nagpatala lang? Yeah. Ha? Makita nung unsa kay hingigo si Manny, no? As what I have told you earlier bitaw na doon na palagi gatali sa kapila kalakang si kapila gagandagan si Algieri. He would be perfect, no, compared to Manny Pacquiao. Kanipon kuan kanisang atong statistics, no, was reflected on the scorecards atong balikan gamay Jun Migs nga ang score totals ganiha was isa ka 120, 102 ug duha ka 119, 103. Yeah. So very dominant performance. Nagpasabot ana mga higala katong 119, 103. Naay isa ka round ilang gihatag kang Not exactly round na to ni. Siguro doon na sila na-miss nga instead of 10-8, 10-7, 10-8 na 10-9 or 10-7 instead of 10-7, nabutan lang 10-8, no? Exactly, kung if you're going to look sa scorecards, definitely wala gid siya nadagan, no? Wala kasi nadagan niya. Katong scorecards will show nga even entering like akong scorecards on mix, no? Entering the 8th round, no? Lubong lang kayo si Algieri, no? And he already did a knockout to win. No? It was almost mathematically impossible for him entering the championship rounds. Yeah. Even if na-knockdown pa to niya si Manny katulo sa last round, di nagdito siya kapas. Sige man ko tweet sa ako ang score per round. No? And sakto, takdo akong total sa isa sa mga si judge, kanang 120, 102. So very dominant performance by Manny. Okay, what lesson we learned from Pacquiao-Algieri's fight? I learned one lesson attorney. Di na jud kumutan away sa ni Pacquiao basta ang kontra dili ilado. Okay? Algieri ni sikat lang kay ni away ni Pacquiao. Ang akong nindot unta nga ay kontra gawas ni Mayweather Marquez. Mayweather is running
against Manny Pacquiao, si Marquez also does not want to fight Manny Pacquiao. Si katutan yun si Alvarado. Rios is already done. Si Alvarado, tayo nindot. Compared to nimo ni Algieri. Ako po, John Mix, no, si posible po nga nindot nga awayon to si Canelo Alvarez. But Canelo is junior middleweight mo gud sa John Mix. Lisod na sa kayo pag-us-us. So, I doubt if musukol na siya ni Manny at catchweight kay 144. Dako man ay mataan. Dako siya. Alvarado is mas posible pa si Alvarado. And another name on the horizon, John Mix, no, could be Marcos Maidana. That's okay. good. If you remember, nagduwa silang Mayweather a few months ago. Si Mayweather, naglisod po. Rematch na to siya, naglisod. Kasi si Maidana mong is a slugger. No? Pero pas-pas na siya, kusog kay kumo. Kanya hanginan. Yeah. Ang mainyo na to ba nga, they are fighters. They want to fight to win. Malingaw tayo nga. Malingaw gito siya. Dili ingon nga, they are there to fight lang. Magsuri-suri. No, lahi ni duha ni ka-boxer. Gusto mo away, pero di gusto mo daw. So I mean, ato ka ni Maidana. Imposible kay di na gusto daw si Maidana. Kada si Alvarado gusto sana. So how come Bob Arum did this to the boxing fans? He's just trying to kill boxing, but it's quite unfair. Disappointing without to. Disappointing kayo. Parang nako, Algieri doesn't even belong in the same ring with or in the same building with Manny. Katong ingon ni Michael Aldiger ganyan nga. It's like a college kuno nga ako gipaduwa sa PBA, no? Kay makita ka ganyan na siya mga very amateurish moves kato si Juan na siya mag hihion ni lawas niya. Hindi katumba mo balitok pagid. Well, anyway, umana ang away, and for me, I learned a lesson na kung si kinsa gali sunod nga away ni Pacquiao, di gali na inila, we have to tan-aw na to ang iyang record, 20-0, pero tan-awa ang ipamilti, why saktong track record. So, sorry, di jud ko mo tan-aw. So akong parting shot lang, no. Before we go, no, ako is the question was ngano lagi ko nung Manny wala siya ka knock-out, no. Imong analyson, Manny was never meant to be a full-blown welterweight. No? Yeah. Remember, guys, he started at the minimum weight, no? when he fought when he had his first fight. No? So katumagon when he tungod sa kamaayo niya, why makalupig niya sa para siya gidakon. Ning sukol siya og bigger fighters. No? So katong last niyang knockout was against Miguel Cotto, no? But remember nga Margarito, iyapon kong gipildi, wa man knockout pero pagdakuha ato ni Antonio Margarito. Yeah. No? And then si Mosley na-knockdown ng dagan. No? So kita ka blame ka ang maingon ganiha nga it takes two to tango. Then atong analyson po diyang kontra si Rios, wa nga man knockout kay kadum sa to kalig-on. Ha? Kabi kay nag-chin si Brandon Rios, no? The same with Bradley. Di ko na sa chin but top level sa na si Bradley. So dili ba na nakasayon ingon ta nga magpag-knockouton ang kontra kay may tatong puro ni bangak, no? So it's para ko too much pressure on Manny to score the knockout. Pero ganiha gali, ha? Despite the fact nga sige dagadagan si Algieri, balitok po kaunom. So, for me, sakto mo ito ka Manny. Satisfied sa iyang performance. Sakto kita. You have to remember, he was also knocked out 2 years ago, no? A few fights ago. So, napo na siya panagan na. Di ba niya lalim ang boxing? Do you think, attorney, kung lain pa'y kontra, say for example, si Alvarado paro'y kontra ni Manny Pacquiao, do you see the same conditions sa lawas ni Manny Pacquiao? Ingon nato. The way I look at it, condition si Manny ganiha. Pero in fairness, sa iyang kondisyon, wa man siya katilaw og pressure. Wa siya katilaw. So, murag gadagandagan na sa sila ba? So, nagamit ni Manny ang iyang jogging.
Kay gugod na lang sila. So lahi man ang duda sa kay mobati pressure. So, for example, mga igo ka niya, kay maluya man sa ka. O ka na imong ingon si Alvarado, most likely ang game knock-out ana. Kaya si Alvarado doesn't like to move, no? Yeah. Alahan niya sa tubangan, sumbag nimo, sumbag po siya. Katong kaniya si Algieri kali, in fairness to the kid, no? He had very excellent conditioning. Yeah. No? Eh kung di ka may kondisyon ato pagkakulatahawa na, hindi na kakabarog ato. Pila to gabi ko, pila to kakumo ang nilanding ni Manny, mubarog pa kay. May man siya kanang athletic ni siya, niya kanang lives a very healthy lifestyle. Yeah. Yung athlete gid ni siya, so mana nga mo to naka-survive to siya ganiha. I agree with you, attorney, kay maingon man sa nato, no? Ang power ni naagyapon ang power ni Manny Pacquiao. Only lang ang iyang mga kontra makamaon ang mulihay niya, gawas nga ligon makamaon na sa mulihay niya. Di na sa magpasagat. So mao na nga ang since 2009 after knockout win over Miguel Cotto, wa na siya ka score og knockout until galit karon. So di na to ikalihay ang mga pagsaway nga mingon wag gyapon ka knockout si Manny Pacquiao because they love to see Manny Pacquiao nga mudaog pinagi sa knockout. A brutal victory would give Manny Pacquiao more solid sa iyang image. Pero ato ganiya kontento na kato Jun kay bisan tuod o ma-knockout. Gabi man to niya pagka dominate si Juan, kaunom na tumba. Mura na sa kapuntog yung ginak-out, hindi pa lang ito magdagandagan, wala naman to. Kuman naman to si Algieri. So niya, at age, it shows at age 30, 35, no? 35. He can run against 30. So, Algieri is trained to run, not to fight. So, bisan tuod og padong na sa retire, no? You can still say Manny is still one of the best, no, out there. He can still keep up with the young guys, no, and dominate them. You know, and hopefully siguro na to ato nang iampo magdungan tag-ampo tanan nga kahataga na gyud og kay gayunan ang gusto sa katawan. It would be Mayweather, and hopefully Bob Arum di na siya mo hatag ang atong away. Hopefully Jun Mix ang atong sunod nga pag-analyze ang Pacquiao-Mayweather fight na. Kanindot na na. Daghan kayo gadamgo ana. Antod karon matay hisgutan ipangutana ganiha si Pacquiao. Andam gyud siya. So that remains a question, no? Di ta moingon nga once moingon gali si Mayweather nga okay moaway siya pero that's nothing pa di pa gyud na natuuhan until he will sign the contract. Oh nya di na gani dapat tugayon kay nagkahinay na si Pacquiao, you have to admit, nasa po si Mayweather, nagkahinay na, no? So the more we delay it, no? Muna nang taanig na alkansi na atong gibayaran, ha? Muna na siya, akong term na over-marinated fight, no? Sobra na ka... Parihan ni Goret, justice delayed, justice denied. Oh, yeah. Gidenied na what? Yeah, kanay, they can still fight each other best of 3. So, let's hope nga may tabo na sunod dyan next. Well, nga to sa atong mga viewers, ingon man sa nagsunod sa atong website, no, sa Sun.Star.com.ph. Daghang kayong salamat sa inyong pagtimbaya diri kanamo, and sama sa gihapon sa umaabot pa ng mga away ni Manny Pacquiao ug uban pang mga banggiitan natong mga boksidor nga magpipino. Kami si Attorney Jingo Quijano ang andam usab nga makiksaw diha kaninyo kalabot sa among paghatag ug analisar sa natad sa boxing. Attorney, thank you for joining us. Don't forget to follow me on Twitter at The Last Round. Akong column comes out every Wednesday and Sunday. Yes. Daghang salamat, Attorney. Thank you. Thank you, John. Sa pagkaako, murag bata pa siya, murag di pa pwede. Kaya na pa mas si Floyd Mayweather. May ang gat nganjud. Para na ako, ang ngayon na gina si Pacquiao nga mo-retire na gina siya. Kay kana sa iyang pagidaron sa karon niya, tungod ana iyang suot sa iyang
pamulitika murag wanam sa higayon sa iyang pamulitika gud nga kuan nga sa konseho. Basketball sa iya na naman na ng exercise, nahog naman nag-exercise na lang niya. Di man gud yung maog na iyang sports nga kuan, boxing mo gina yung sports gud. Mo-retire na gud siya. Dapat na mo-retire. Para wala na dagang issue. Kay daghan mo gud siya issue gud kaning about sa yang politics nga kuan ba, mga career niya. Tapos kaning mura siya ma-bother ba kay duha man yang career gud niya matungay yung time ba, di siya makapokus sa yung time ana. Mas mayo nang mo-retire na siya. Nakumplis naman siya niyang career niya nga kuan sa yung boxing ba. Para nako kay dapat lang kay daghan na siya kwarta. Then guwang-guwang na sad siya. Naana naman niya tanan. Na siya tanan, achieve na niya tanan. So para nako pwede na siya mo-resign, paway na siya. Focus na lang siya sa iyang pamilya. Idara na siya, sakto na siya sa edad. Then focus na lang siya sa iyang mga baby. Then also kay Jingo Pacquiao, asawa. Dugay na. Dato na kayo.